ब्लॉग दोस्तों। आज हमारे यहाँ देखिए धान की नर्सरी तैयार करने के लिए खेत जोता जा रहा है। यहाँ पे इसको पैडलिंग किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ देखिए धान की नर्सरी के लिए कैसे खेत तैयार किया जाता है दिखाते हैं। वीडियो में बने रहिए। चैनल नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ इस ट्रैक्टर से सीधे जोत दिया जाता है खेत।